Salut, c'est Rania Ben Sultan avec vous, qui vous présente des leçons brefs. Le présent. Le présent. زمن المضارع. تنقسم أفعال اللغة الفرنسية إلى 3 مجموعات، وذلك لتسهيل عملية التصريف. Le verbe qui se termine par ER, le verbe qui se termine à l'infinitif par IR et le verbe qui se termine à la fin ou bien IR ou bien RE ou bien WAR. OIR. أولاً سنتحدث عن أفعال المجموعة الأولى والتي تنتهي ب ER أو bien E. ER يمكن أن نقرأها E. أفعال المجموعة الأولى E, C, G, ele, était, aille, ye, aller. يتم حذف النهاية ER وتوضع نهايات المجموعة الأولى كما في المثال التالي: E مع G، ES مع tu، E مع il ou elle، on مع nous، EZ مع vous، ENT مع il ou elle au pluriel. Exemple، نأخذ الفعل الأول parler. Donc سنبدأ مع je، نقول je parle، أنا أتكلم. Tu parles، à la fin US, ES. Il ou elle parle, à la fin E. Nous parlons, à la fin ONS. Vous parlez, à la fin EZ. Il ou elle parle, à la fin ENT. Donc ici هنا في هذه الحالة وعندما يقدم إلينا فعل من المجموعة الأولى يعني في المصدر ينتهي بالER فقط يجب علينا حفظ النهايات E, ES, E, ONS, EZ, ENT. نكتب الفعل كما هو في الأول ونضيف النهايات التي ذكرتها. أمثلة لأفعال المجموعة الأولى: jouer يلعب، étudier يدرس، travailler يعمل، chanter يغني، apporter يحمل، donner يعطي، aimer يحب، préférer يفضل، habiter يسكن، compléter يكمل، écouter ينصت أو يسمع، fermer يغلق أو يغلق عفوا. إذن كل هذه الأفعال لتصريفها في المضارع نقوم بحذف ER ونضع النهايات التي ذكرناها. ملاحظات على تصريف بعض أفعال المجموعة الأولى: الأفعال المنتهية ب CER نضيف CCCD تحت حرف C مع الضمير no لكي ينطق C. مثال: le verbe remplacer الفعل استبدل، je remplace، tu remplaces، il ou elle remplace، nous remplaçons. Ici, au lieu d'écrire C, E, R, on a écrit C, 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 D. Vous remplacez، il ou elle remplace. ويصرف مثله الأفعال التالية: annoncer أعلن، lancer بمعنى رمى أو ألقى، menacer يعني هدد، exercicer معناها مارس، renforcer دعم، commencer بدأ، déplacer انتقل، remplacer استبدل، placer وضع، élancer بمعنى ألقى أو رمى. الأفعال المنتهية بج نضيف E قبل ONS مع الضمير nous. مثال: le verbe manger أكل، je mange، tu manges، il ou elle mange، nous mangeons. هنا بعد حرف الج كتبنا أو حافظنا على الأ وأضفنا ONS. vous mangez، il ou elle mange. ويصرف مثله الأفعال التالية: changer غير أو يغير، charger يكلف، loger يقيم أو يسكن، interroger يسأل، rédiger يحرر أو يكتب، partager يبادل، juger يحكم، nager يعوم أو يسبح، corriger يصحح،
voyager يسافر، encourager يشجع، et manger كما ذكرنا. الأفعال المنتهية ب-et أو ele نضاعف t أو ال مع جميع الضمائر ما عدا مع النو vous. أمثلة: par exemple le verbe jeter هو فعل في مصدره هناك ت واحدة بمعنى رمى. عندما يقع تصريفه في المضارع نضاعف الت، يصبح لدينا دو ت. je jette، tu jettes، il ou elle jette، nous jetons. ici مع nous et vous هناك ت واحدة. nous jetons، vous jettez، il ou elle jette. ويصرف مثله الأفعال التالية: appeler ينادي، épeler يتهجى، rejeter رد أو رفض، projeter يعرض، se rappeler يتذكر، et jeter كما قلنا رمى أو رشاقة. ويشد عن هذه القاعدة الفيرب acheter. j'achète، الفيرب acheter بمعنى اشترى. j'achète، tu achètes، il ou elle achète، nous achetons، vous achetez، il ou elles achètent. هنا مع النو والفو لم نضاعف حرف الت، بقيت ت واحدة مثلها مثل بقية الضمائر. الأفعال المنتهية بي غراج er تقلب الجراج إلى إي مع جميع الضمائر ما عدا مع النو والفو. إذن نقدم أمثلة. On cite des exemples. employer، le verbe employer معناها استعمل. j'emploie مكان الجراج on écrit I. j'emploie، tu emploies، il ou elle emploie، nous employons هنا حافظنا على الجراج، vous employez حافظنا على الجراج، il ou elles emploient مكان الجراج كتبنا I. ويصرف مثله الأفعال التالية: envoyer يرسل، essayer يحاول أو حاول، noyer يغرق، nettoyer ينظف أو نظفه. ملاحظة une remarque: الأفعال المنتهية بآي يجوز تحويل الجراج إلى إي مع جميع الضمائر ما عدا مع النو vous، ويجوز عدم تحويلها. exemple le verbe payer. donc هناك أفعال qu'on paye بمعنى دفع تصرف على النحو التالي: je paye ou bien je paie، tu payes ou bien tu paies، il ou elle paye ou bien paie، nous payons، vous payez، il ou elle paye ou bien paie. le verbe aller بمعنى ذهب: je vais، tu vas، il ou elle va، nous allons، vous allez، il ou elle vont. الأفعال ذات الضميرين les verbes pronominaux. exemple se lever ينهض أو يستيقظ. هنا se تتغير من ضمير إلى آخر. مع je نقول je me lève، tu نضيف معها t، tu te lèves، il ou elle se lève، nous nous levons، vous vous levez، il ou elle se lève. إذن هناك اختلاف من ضمير إلى آخر ما عدا مع ال il ou elle au pluriel ولا il ou elle au singulier حافظنا على c. الأفعال ذات الضميرين هي الأفعال التي تكون مسبوقة في المصدر بضمير المفعول c ou bien s apostrophe. الأفعال ذات الضميرين هي الأفعال التي تصرف مع ضميرين، ضمير فاعل وضمير مفعول، ويمكن أن تكون مجموعة أولى أو ثانية أو ثالثة. نقدم أمثلة: se sentir يشعر، s'habiller يرتدي، se coucher ينام، se promener يتنزه، s'approcher de يقترب من، s'exclamer يتعجب، s'élever يستيقظ، se laver يغتسل، se moquer de يسخر من، s'éloigner de يبتعد عن.
ثانيا، أفعال المجموعة الثانية. تنتهي أفعال المجموعة الثانية في المصدر ب إيغ. يتم حذف النهاية إيغ وتوضع نهايات المجموعة الثانية كما هي في المثال التالي: مع جو إي، مع tu إي à la fin S، مع il ou elle I à la fin T، مع nous ils sont، مع vous IC، ومع il ou elle au pluriel is. Exemple: finir ينهي. Je finis، tu finis، il ou elle finit، nous finissons، vous finissez، il ou elle finissent. أمثلة لأفعال المجموعة الثانية: réussir ينجح، punir يعاقب، choisir يختار، ralentir يبطئ، finir ينهي، définir يعرف معنى كلمة، obéir à يطيع، remplir يملأ، atterrir يهبط، guérir يشفى، avertir يخبر أو يعلم، grandir يكبر أو ينمو. ثالثا، أفعال المجموعة الثالثة. تنتهي أفعال المجموعة الثالثة ب IR ou bien RE ou bien WAR. نهاية المجموعة الثالثة S، S، T، ONS، EZ، ENT على الترتيب. Le verbe terminé par IR: ouvrir ou bien mire، tire، vire، hennir، mourir et courir. Le verbe que se termine par rire. Le verbe en rire. Exemple: ouvrir. يصرف مثل أفعال المجموعة الأولى: j'ouvre، tu ouvres، il ou elle ouvre، nous ouvrons، vous ouvrez، il ou elles ouvrent. ويصرف مثله: couvrir يعني يغطي، recouvrir يغطي مرة ثانية، découvrir يكتشف، offrir يقدم، souffrir يعاني أو يقاسي أو نقول يتألم، cueillir يجني أو يقطف، accueillir يرحب أو يستقبل. كل هذه الأفعال تصرف على نفس الشاكلة في المضارع. Le verbe endormir، tire، vire. Exemple: dormir نام أو ينام. مع ضمائر المفرد نحذف مير، تير، فير ونضيف اس، اس، تي على الترتيب. مع ضمائر الجمع نحذف إير ونضيف أو أن اس، إزد، أو أن تي على الترتيب. Exemple: je dors، tu dors، il ou elle dort، nous dormons، vous dormez، il ou elle dorme. إذن الفرق بين الضمائر في المفرد والضمائر في الجمع أنه في ضمائر المفرد قمنا بحذف الآم والإي والآر، بينما في ضمائر الجمع حذفنا فقط الإير واحتفظنا بالآم. ويصرف مثله: le verbe partir يرحل، sortir يخرج، servir يخدم، vivre يعيش، sentir يشعر، mentir يكذب، dormir ينام، et suivre يتبع. Le verbe en venir. Les verbes que se terminent à l'infinitif par venir. Le verbe venir يأتي في المضارع تصرف على النحو التالي: je viens à la fin S، tu viens à la fin S، il ou elle vient à la fin T، nous venons، vous venez، il ou elle viennent. double L E N T. نحذف الآر ونضع إي قبل الأو مع كل الضمائر ما عدا مع النو والفو. نضيف نهاية المجموعة الثالثة ونضيف الآن قبل النهاية مع الضمير نو إي فو.
ويصرف مثله revenir يعود، devenir يصبح، souvenir يتذكر، tenir يمسك، obtenir يحصل على، contenir يحوي et appartenir ينتمي إلى. le verbe mourir الفعل مات. تحذف ir ونضيف s مع je, s مع tu, t مع il ou elle au singulier, on مع nous, ez مع vous, ent مع il ou elle au pluriel. وتقلب الأو إلى أ مع كل الضمائر ما عدا مع nous et vous. مثال: je meurs, tu meurs, il ou elle meurt, nous mourons, vous mourrez, il ou elle meurt. الآن le verbe courir ou c'est courir. Le verbe courir ou c'est courir. بمعنى يجري. تحذف إير ونضيف اس مع je, s مع tu, t مع il ou elle au singulier, on مع nous, ez مع vous, ent مع il, elle. Exemple: je cours, tu cours, il ou elle court, nous courons, vous courez, il ou elle court. Les verbes terminés par re. Le verbe être, le verbe à la fin dre, les verbes qui se terminent par wir, le verbe se termine par être, le verbe qui se termine par double tre. Le verbe être. الآن سنقوم بتصريف هذا الفعل في المضارع. On va conjuguer ce verbe au présent. Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, il ou elle sont. Des verbes en DRE. Exemple: répondre. Je réponds, tu réponds, il ou elle répond. Nous répondons, vous répondez, il ou elle répondent. الأفعال المنتهية بالد RE نحذف ال RE ونضيف S, S, ONS, EZ, ENT. Vendre يبيع, entendre يسمع, attendre ينتظر, descendre ينزل, rendre يعيد أو يرد, se rendre à يتجه إلى. ويشذ عن هذه القاعدة le verbe prendre ومشتقاته. Je prends, tu prends, il ou elle prend, nous prenons, vous prenez, il ou elle prennent. تحذف الد من تصريف الفعل مع ضمائر الجمع ونضيف ان مع il au pluriel. أمثلة من هذه الأفعال: comprendre يفهم, reprendre يأخذ مرة ثانية, apprendre يتعلم, prendre يأخذ. Verbe enouir. Exemple: conduire بمعنى يقود. Je conduis, tu conduis, il ou elle conduit, nous conduisons, vous conduisez, il ou elle conduisent. الأفعال المنتهية بوير نحذف ال RE ونضيف S, S, T, son, C, son. Exemple: conduire بمعنى يقود, traduire يترجم, cuire يطهو, déduire يستنتج, construire يشيد أو يبني, lire يقرأ. Les verbes qui se terminent par être, être. Exemple: paraître. Je parais, tu parais, il ou elle paraît, nous paraissons,
vous paraissez, il ou elle paraissent. le verbe paraître بمعنى ظهر. نحذف الأربعة حروف الأخيرة إتر ونضيف نهاية المجموعة الثانية. يعني نأخذ الفعل paraître، نحذف إي والتي والآغ والإي ونضيف النهاية التي ذكرناها سابقا، وهي إي إس إي إس إي تي إي دبل إس أو إن إس إي دبل إس أو زد إي دبل إس أو إن تي. example من هذه الأفعال نقدم أمثلة. connaître يعرف، paraître يظهر، disparaître يختفي، naître يولد. Très. Permettre. Très. Exemple. Permettre. Le verbe écrire, j'écris, tu écris, il ou elle écrit, nous écrivons, vous écrivez, il ou elles écrivent. Le verbe boire, je bois, tu bois, il ou elle boit, nous buvons, vous buvez, il ou elles boivent. Le verbe dire بمعنى قال أو يقول. Je dis, tu dis, il ou elle dit, nous disons, vous dites, il ou elles disent. Le verbe croire بمعنى اعتقد. Je crois, tu crois, il ou elle croit, nous croyons, vous croyez, il ou elle croit. Le verbe rire بمعنى يضحك. Je ris, tu ris, il ou elle rit, nous rions, vous riez, il ou elle rit. Le verbe faire. Je fais, tu fais, il ou elle fait, nous faisons, vous faites, il ou elles font. Le verbe faire بمعنى فعل أو قام بشيء. Les verbes terminés par war. Exemple, le verbe avoir. تصريف في المضارع. J'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, ils ou elles ont. Le verbe savoir. Je sais, tu sais, il ou elle sait, nous savons, vous savez, ils ou elles savent. Le verbe voir. Je vois, tu vois, il ou elle voit, nous voyons, vous voyez, il ou elle voit. Le verbe devoir. Je dois, tu dois, il ou elle doit, nous devons, vous devez, ils ou elles doivent. Le verbe pouvoir. Je peux, tu peux, il ou elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils ou elles peuvent. Le verbe vouloir. Je veux, tu veux, il ou elle veut, nous voulons, vous voulez, ils ou elles veulent. Le verbe falloir. يجب. Il faut. Le verbe pleuvoir. تمطر. Il pleut. لا يتم تصريف هذين الفعلين مع بقية الضمائر. Emploi du présent. استعمال المضارع. Maintenant j'étudie mes leçons. حدث يقع أثناء الكلام. Tout le jour je vais à l'école. حدث متكرر في الحاضر. 2 et 3 font 5. حدث يدل على حقيقة علمية. 2 مع 3 تعطينا 5. Ce soir سامية va au stade. يستخدم ليدل على المستقبل القريب. الكلمات الدالة على زمن المضارع. Maintenant الآن toujours دائما. chaque plus فترة زمنية. exemple chaque jour. tout le jour كل اليوم. en ce moment في هذه اللحظة. quelquefois أحيانا. toute la semaine كل الأسبوع. aujourd'hui اليوم. souvent غالبا. chaque mois كل شهر. tous les jours كل الأيام.